kembali saudara-saudara, kita masih melanjutkan tentang hubungan dalam pernikahan. What are the benefits of having good marriages? Apakah keuntungan dari pernikahan yang baik? Well, as we've talked over the last sessions, clearly demonstrated that children do better when they have a good marriage relationship in the family they grow up in. Dalam beberapa sesi terakhir, jelas dibahas di sana bahwa anak-anak yang tumbuh dalam pernikahan atau hubungan keluarga yang baik, mereka akan dewasa, tumbuh besar dalam keadaan yang lebih baik. And they will also tend to have better relationships outside the family too. Bahkan mereka bisa menjalin hubungan yang baik di luar keluarga mereka sendiri. Because in that family environment, they learn to do relationships well. Karena di dalam keluarga mereka sendirilah mereka mempelajari bagaimana menjalin hubungan yang baik. By watching their parents have a good marriage, they learned things. Dengan melihat orang tua mereka menjalin hubungan yang baik, mereka mempelajari sesuatu. We didn't actually have to teach our children how to speak. Kita sebenarnya tidak harus mengajari anak-anak kita bagaimana caranya berbicara. They just sat in our homes and listened. Mereka hanya melakukannya secara otomatis. And they learned how to speak. Lalu mereka belajar bagaimana berbicara. But they also learned other things. Tetapi mereka juga mempelajari hal yang lain. They learned those principles about relationship. Mereka mempelajari juga prinsip-prinsip hubungan. And they guide them throughout their life. Dan hal itu menunjukkan kepada mereka bagaimana perjalanan hidup selanjutnya. So, another benefit is that married people tend to do better with life problems. Salah satu keuntungan lainnya adalah orang-orang yang keluarganya harmonis, mereka akan menangani hidup dengan jauh lebih baik. We all know that problems come. Kita tidak tahu kapan datangnya masalah. And people who have good marriages do better. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang baik akan menangani masalah dengan lebih baik. We can't stop problems coming. Kita tidak bisa menghentikan masalah datang. But how we handle them, tetapi bagaimana kita menanganinya, that's something we can do something about. Itulah yang bisa kita lakukan. People who have good marriages realize they're not alone. Orang-orang yang memiliki hubungan pernikahan baik, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Two people have a greater vision about how to resolve problems. Dua orang bersama-sama, mereka akan memikirkan jalan keluar yang lebih baik. One person only has their own insights. Satu orang sendirian, dia hanya punya opininya saja. But when two people work together, there's not much they can't overcome. Tetapi ketika dua orang bersama-sama, ada lebih banyak hal yang bisa diselesaikan. They become a team. Mereka menjadi sebuah tim. And teams can do amazing things. Dan sebuah tim bisa melakukan banyak hal. In a society where all the marriages are stable, this affects all the society. Dalam sebuah pernikahan yang baik, maka mereka akan menciptakan sebuah lingkungan yang baik. People use less drugs. Di dalam komunitas itu akan lebih sedikit orang yang terlibat narkoba. They live healthier lives. Mereka hidup dengan lebih baik. And their children go and do the same. Anak-anak mereka juga akan menjalani kehidupan dengan cara yang sama. Now, yesterday we also talked about communication. Kemarin kita berbicara tentang komunikasi. Because communication is very important. Karena komunikasi sangat penting. If we don't communicate well, then our relationships don't go well. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, maka hubungan kita juga tidak baik. There are 5 levels of communication. Ada 5 level dalam komunikasi. The first one is what we call small talk. Yang pertama adalah yang kita sebut percakapan ringan. You meet someone and you say, "Hi, how are you?" Anda bertemu dengan seseorang lalu menyapanya, "Hey, apa kabar? My name's Tony. Nama aku Tony." It's all about greetings, getting to know someone. Semuanya tentang memberi salam dan bercakap-cakap ringan. But that's not what we would expect in a closer relationship. Itu bukan yang kita harapkan dalam hubungan yang dekat. So level 2 is when we start to exchange some facts and information. Level yang berikutnya, level kedua adalah saling memberikan informasi. Like I have to go to the doctor today. Misalnya, saya harus pergi ke dokter hari ini. Or we need to go and get some food. We need to go down to the shop. Ayo kita pergi makan-makan yuk. What do you think about the weather? Menurutmu bagaimana cuaca hari ini? And you might talk about the weather.
Lalu kemudian Anda berbicara tentang cuaca. It's very basic stuff. Sangat dasar. But there's another level again, Lalu ada level selanjutnya. where we start to share some ideas. Kita saling mengatakan ide-ide. We might have to make some decisions. Lalu kita sepakat untuk melakukan keputusan. And you say, well, I think this is the best way we should do something. Kita mungkin mengatakan seharusnya kita melakukan hal ini. And your partner might say, oh, I think we should do it this way. Lalu teman Anda mengatakan, "Enggak, seharusnya kita lakukan hal yang lain." Or we might decide we need to make some changes with the business and decide to run it differently. Atau kita membicarakan mengubah perjalanan bisnis dengan cara berbeda. And this is closer to what we think. Itu dekat dengan pikiran kita. It's much more personal. Lebih pribadi. But there's another level again. Tetapi ada level selanjutnya. There's the level where we begin to share our feelings and emotions. Adalah di mana kita saling menceritakan isi hati kita, emosi kita, perasaan kita. Saying how I feel sad. Anda mengatakan saya merasa sedih. These things that have been going on, I'm not happy about them. Ada masalah-masalah dalam hidup saya tidak senang. We share our hopes for the future. Kita membagikan harapan kita di masa depan. I hope that we can get old together and share life together. Saya ingin kita pergi bersama dan hidup bersama. We can share hopes about what we want for our children and our families. Kita bisa menceritakan keinginan kita untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. We can share what we want from our life in the future. Kita bisa menceritakan keinginan kita untuk masa depan kita. And that's very personal. Itu sangat pribadi. And it can be a bit dangerous for some people. Dan untuk sebagian orang itu berbahaya. Because some people might think this is information and use it to hurt you. Karena orang bisa berpikir ini adalah informasi yang bisa menyakiti Anda. So some people don't like to do it because it's dangerous. Sebagian orang tidak ingin melakukannya. So they keep their relationships at level 1, 2, and maybe 3. Sehingga mereka menjaga level komunikasi mereka hanya pada level 1, 2, dan mungkin 3. And a lot of marriages end up in this kind of a place. Dan banyak sekali pernikahan yang berakhir di level komunikasi tersebut. Yeah, it's like a business relationship. Pernikahan menjadi seperti bisnis saja. We talk about small talk and the information. Kita hanya berbicara ringan dan membagi informasi. And we talk about what we have to do during the day. Kita membicarakan apa yang kita lakukan sepanjang hari ini. And we all have to do this in every relationship. Memang kita harus melakukannya. But if that's all we do, it's not enough. Tetapi kalau hanya itu yang kita lakukan, itu tidak cukup. But beyond sharing our feelings and emotions, there's another level again. Ada yang lebih dari menceritakan emosi dan perasaan. Where we talk about our hurts and the things that we struggle with. Kita menceritakan pergumulan kita, kesedihan kita. Where we let the other person see who we are really. Dengan demikian kita membiarkan orang lain untuk melihat siapakah kita sebenarnya. Where we disclose everything about ourselves to someone else. Kita tidak membatasi diri kita dari orang lain. And every marriage, if it wants to do well, needs to be able to get to level 4 and 5. Semua hubungan pernikahan yang ingin berhasil harus sampai di level 4 dan 5. And if we only have a marriage working with level 1, 2 or 3, it will not be going well. Kalau sebuah pernikahan hanya sampai level 1, 2 dan 3, tidak akan menjadi baik. People will become distant from each other. Orang-orang dalam hubungan pernikahan itu akan saling berjauhan. And you begin to wonder, why are we staying together? Lalu mereka akan berpikir, kenapa kita harus hidup bersama? Because it's those level 4 and level 5 things that bind people together. Padahal di level 4 dan 5 lah yang mempersatukan pasangan. The intimacy that is built helps you get through the struggles of life. Keintiman yang dibangun akan membantu Anda menjalani pergumulan hidup. And you don't have to be rich to do this. Anda tidak perlu kaya untuk melakukannya. You can be as the poorest person in the world and have a great marriage. Anda bisa saja orang yang termiskin di dunia tetapi memiliki pernikahan yang sukses. And next session we'll talk a bit more about some of the struggles that poor people have in a changing world.
Pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang pergumulan orang miskin dalam perubahan dunia. And we'll build a little bit more around these 5 levels of communication. Kita akan membahas lebih lama tentang 5 level komunikasi ini. And those 6 big principles that we need of communication and love. Ada 6 hal penting: komunikasi, cinta, Friendship and fidelity, persahabatan dan kesetiaan, intimacy and respect. keintiman dan penghargaan. And we're going to bring all of them together in one session and talk about them. Dan semua itu akan kita bahas dalam satu sesi bersama-sama. Because poor people and rich people can do it the same. Karena baik orang kaya maupun orang miskin mereka bisa melakukannya. From a person in a village on a small island to a person in a big city, these things can all be done. Semua hal ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pulau kecil maupun orang-orang yang tinggal di pulau besar, di kota-kota besar. Because it's these marriage relationships that allow our societies to go along well. Karena hidup pernikahan mereka lah yang akan membuat sebuah komunitas menjadi komunitas yang baik. I've been in countries where the marriage rate is very poor. Marriage success rate is very poor. Saya sudah pergi ke negara-negara di mana persentase pernikahan sangat rendah. And when that happens, the whole country struggles. Ketika pernikahan tidak berhasil, maka sebuah negara akan bergumul. Because these things about family and relationships are very important in the lives of every person. Karena hubungan tentang keluarga dan komunikasi ini sangat penting bagi semua orang. So think about whether or not you're sharing your feelings and your emotions. Kalau Anda tidak membagikan emosi dan perasaan Anda, Are you being open and honest in your marriage? apakah Anda bisa jujur dan terbuka dalam pernikahan Anda? Or do you have a level 1, 2 and 3 marriage like a business partner? Apakah dalam hubungan pernikahan Anda ada dalam level 1 dan 2, 3 seperti bisnis saja? And I want to encourage you to have a real marriage where you go to level 4 and 5. Saya ingin mendorong Anda untuk sampai ke level 4 dan 5 di mana pernikahan sesungguhnya ada. We'll talk about that tomorrow. Kita akan membicarakannya besok. Terima kasih. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you lebih baik.